Hello guys. Ito yung gate. Natapos na. Ayan. Ayan, bagong pintura yan. Yan, pipinturahan ko pa yan. Ayan, second floor. Wala pa yan. Ayan. Ayan. Yun. Ito hindi pa nakapinturahan. Yan, pinturahan pa yan. Yan, marami natitira pang pintura. Ayun si Dimpo. Pinturahan pa eh. Yan. Yo, si Bulag, aso. Aso, kaliw na yan. Aso. Ayun ko. Yan sa kanil. Hindi po. Ayun, kanino aso yan? Dalin mo. Yun, pinturahan pa yan. May pinturang puti na yan. Ayan.